बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात जो स्टूडेंट्स बिलखुसूस तैयारी करें 150 PM में लॉन्ग कोर्स की, उनको चाहिए कि इस लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक देखें और उसका लिंक आगे भी शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, उनको चाहिए कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आर्मी है, चाहे नेवी है, चाहे एयरफोर्स, चाहे ASF है, चाहे पुलिस है, तो आप लेक्चर बाकायदा सुनते रहेंगे डेली बेस पे। इंशाल्लाह आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा और आप अपने दुआ में याद रखेंगे तो अल्लाह ताला मज़ीद आप पे करम फरमाएगा। आज बेटा 27 मार्च 2022 है। नीचे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है 032391619161। इस नंबर पे आप अपना नाम और शहर का नाम मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको सेंड करूँगा, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा अकेडमी हमारी इंशाल्लाह परसों से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे से रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला बाकायदा क्लासेस होंगी और आप कामयाबी से इम्किनार होंगे। और 11 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन भी हो रही है स्टार्ट 150 PM लॉन्ग कोर्स की, इसलिए आपको चाहिए कि फ़ौरन आएँ और क्लासेस ज्वाइन करें। जो बच्चे दूर से आएंगे, कराची से, क्वेटा से, तो उनके लिए हॉस्टल का बंदोबस्त यहाँ पे किया हुआ है। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। आज का पहला सवाल है 20% ऑफ 90 इज़ इक्वल टू। इसमें बड़ा सिंपल तरीका है। इसमें पहले दो जो फिगर है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो आंसर होगा 18। ठीक है, ये इसका प्रोसेस है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है यार, कोर्स में आता है। और 90% ऑफ 90, इसमें भी आपने वही ट्रिक इस्तेमाल करनी है। दोनों साइड के ज़ीरो आप कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, आपस में इनको बाकी जो फिगर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये दोनों ज़ीरो आप कैंसिल कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, तो 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 81। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए 25% ऑफ 90 तो फिर कैसे करना है। अभी जो टेस्ट में आते हैं वो उन्हें पता है कि उनके पास ना कैलकुलेटर है ना इनके पास कागज़ है, इसलिए वो आसान क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, लेकिन बार अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है या इंटरव्यू में पूछें आपसे इस तरह का 25% ऑफ 90 कितना है, तो इसको कैसे करना है आपने। अभी इस तरह के क्वेश्चन यानी कि 25% ऑफ 90 या 15% ऑफ 40 जिसमें ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो वाले क्वेश्चन है, ये कैसे करना है, तो ये भी आपको आने चाहिए। और वो चेक करते हैं आया इसको मेथड का पता है कि नहीं पता। मेथड आना चाहिए बेटा आपको। इसमें देखिए तकसीम करेंगे, पहले 25 को तकसीम करेंगे 100 पे और फिर आप ज़रब देंगे 90 के साथ। इस तरह 15 को तकसीम करेंगे आप 100 पे और फिर ज़रब देंगे 40 के साथ। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो आसान क्या है, 2.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, इस तरह 1.5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए पॉइंट लगा देना यहाँ पे सेंटर में। इस तरह का क्वेश्चन है 2.5 मल्टीप्लाई 9, तो इसका आंसर है 22.5। इस तरह दूसरा जो है 15% ऑफ 40, तो 1.5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये तरीका इसका ये है, तो इसको आप जहन में आराम से कर सकते हैं। जी, कुछ ममालिक के बारे में आपको मैं यहाँ पे तफसील देने लगा हूँ। ये इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। सऊदी अरब के बारे में अगर पूछे जाए कि सऊदीया के बारे में आप क्या जानते हैं, तो इस हवाले से बरआज़म एशिया मशरक़ वस्ती में वाक़या, इसके शुमाल में उर्दन, इराक़, कुवैत, मशरक़ में खलीज, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान, जनूब में शुमाली यमन और जनूबी यमन और मगरब में बहर अहमर मौजूद है। ठीक है, ये तो इसका था मुख्तसर सा तारुफ जोग्राफिया के लिहाज से। बरआज़म एशिया में ये वाक़ है और मशरक़ वस्ती की जानिब है। ठीक है, सरकारी नाम इसका है सऊदी अरब का मुमलकत सऊदी अरब, और जो सरबराह मुमलिकत है वो उसे कहते हैं खादम हरमैन शरीफैन, बादशाह होता है। सरबराह हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म होता है। दारुल हुकूमत इसका रियाज़ है। मजहबी दारुल हुकूमत मक्का मुअज़्ज़मा, जहाँ गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। ठीक है, और इसका जो रकबा है वो है 9,27,000 मुरब्बा मील या 23,31,000 मुरब्बा किलोमीटर। मज़हब इस्लाम और सरकारी ज़बान अरबी। शरह ख्वानगी 52% और करेंसी इसकी सऊदी रियाल। दूसरा मुल्क है इराक़, जिसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाना है। इराक़ जो है बरआज़म शुमाली अफ्रीका में वाक़ है। इसके शुमाल में तुर्की, मशरक़ में ईरान, जनूब मशरक़ में कुवैत और खलीज फ़ारिस, जनूब मगरब में सऊदीया और मगरब में उर्दन और शाम की मुमलकतें शामिल हैं। सरकारी ज़बान इसकी जमहूरिया इराक़,
سرکاری اس کا نام جمہوریہ عراق، دارالحکومت بغداد، اور اس کا جو مذہب ہے اس میں مسلمان بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں۔ سرکاری زبان اس کی عربی ہے، شرح خواندگی 70%، کرنسی عراقی دینار۔ جی نیکسٹ ہے یو اے ای، یونائٹڈ عرب امارات، متحدہ عرب امارات، براعظم شمالی افریقہ میں واقع ہے۔ یہ سرکاری نام اس کا متحدہ عرب امارات ہے، دارالحکومت ابوظہبی، ٹھیک ہے، اور اس کا جو رقبہ ہے وہ ہے 83,600 مربع کلومیٹر۔ سرکاری زبان عربی ہے، مذہب اسلام، اور اس کی کرنسی یو اے ای درہم ہے، شرح خواندگی 56% ہے۔ سوری، یو اے ای افریقہ میں نہیں بلکہ یہ ایشیا میں، ٹھیک ہے، تھوڑی کریکشن کر لیں، ایشیا میں۔ یہ کچھ کویشچن تھے، یہ میں نے لکھوائے ہیں آپ کو۔ اچھا، ابھی سے آپ نے جو تیاری کرنی ہے بچے، وہ کرنی ہے انٹرنل ٹیسٹ کی، وربل نان وربل کی روز پریکٹس کرنی ہے، کم از کم 20 کویشچن ڈیلی کریں، وربل کے 20 نان وربل کے، اکیڈمک کے کم از کم 100 کویشچن یاد کریں ڈیلی بیس پہ، انٹرویو کی تیاری کریں، اکثر بچے انٹرویو میں رہ جاتے ہیں نا۔ فزیکل ٹیسٹ اور میڈیکل کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ میڈیکل میں پریکٹس کیسے کرنی ہے؟ اگر کوئی فٹ نہیں ہے بچہ، نان فٹ ہے، انفٹ ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل میں، تو اس کو چاہیے کہ اپنا چیک اپ کرائے پورے بلڈ کا، اور بلڈ سی بھی کروا لیں ایک دفعہ۔ اور اگر نیند ناکنگ کا مسئلہ ہے یا کیرینگ اینگل کا مسئلہ ہے تو ابھی سے ایسی ایکسرسائز شروع کر دے جو آپ کو فٹنس کی طرف لے جائے، اور ہو جائیں گے انشاءاللہ فٹ۔ اور فزیکل آپ نے ڈیلی بیس پہ کم از کم 1 گھنٹے ایکسرسائز کرنی ہے، تاکہ آپ تمام ٹیسٹوں سے آسانی سے گزر جائیں۔ زیادہ بچے کس میں رہتے ہیں؟ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں آج کل، ٹھیک ہے، انٹرویو کی تیاری کریں، پریکٹس کریں۔ اور انٹرویو کی تیاری کدھر سے کرنی ہے بچے؟ یہ آپ نے دیکھیں، ایک تو بچوں نے بہت زیادہ گروپ جوائن کیے ہوتے ہیں واٹس ایپ کے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بجائے پریشان ہونے کے اتنی زیادہ چیزیں آپ جمع کر لیتے ہیں کہ بعد میں سمجھ نہیں آتی ہے، اور اکثر چیزیں غلط شیئر ہو رہی ہیں گروپ میں، ٹھیک ہے۔ ایڈمن صاحب کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ یہ چیز ٹھیک ہے، اس کا آنسر درست ہے، اسے بس اٹھا کے فائل ملتی ہے شیئر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور بچے پر غلط چیزیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ ایسے گروپ جوائن نہ کریں واٹس ایپ کے جو پروفیشنل لوگوں کے نہیں ہیں، یعنی نان پروفیشنل لوگوں کے گروپ بالکل جوائن نہ کریں۔ یعنی کہ وہ لوگ جو جن کا تعلق آرمی کے ساتھ نہیں ہے، جو خود پی ایم اے جس کے منہ نہیں دیکھا، آپ ان کے گروپ جوائن کر ہوتے ہیں، بچوں نے گروپ بنائے ہوتے ہیں، تو اس کا فائدہ نہیں ہے بچے گروپ جوائن کرنے کا، ٹھیک ہے۔ آپ اگر جوائن کرتے بھی ہیں پھر یہ دھیان رہے کہ اس میں چیزیں غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو آپ نے پر یہ چیز دیکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ غلط چیزیں آپ یاد کرتے رہیں، بعد میں آپ فیل ہوں۔ اور انٹرویو کی تیاری آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کبھی بھی نہیں ہوتی، نہ ہی آن لائن زوم پہ کلاسز ہوتی ہیں۔ انٹرویو کی تیاری کرنی پڑتی ہے، انٹرویو کے لیے آپ صحیح تیاری کر کے جائیں تاکہ کامیاب ہوں۔ اور یہ واٹس ایپ جو ہمارا نمبر ہے یہ بھی لکھ لیں، اور اس گروپ کو جوائن کریں، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے، پریکٹس کرتے رہیں گے، کامیاب ہوں گے۔ لاسٹ میں درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لک۔